Jemaah, oh jemaah. Minyak zaitun, pohon korma. Mohon maaf ada pantun, saya kehabisan tema. Rujak mangga campur biskuit. Intinya semoga jemaah pada sehat dan banyak duit. Nah, itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatiz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Gurunda Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dede Iskandar mata'anallahu fituli hayati. Kita mari sama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah berkahkan kehidupannya, keluarganya dan anak-anaknya semua. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormatin, kita muliakan juga Sahibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, Bapak Ketua RT 20 Bapak Ferry Irawan beserta staf-stafnya. Yang sama-sama kita hormatin juga kita muliakan para asatiz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Subhan Al-Mukarram, Bapak Ustadz Sodikin Al-Mukarram, Bapak Ustadz Sumarsono Al-Mukarram, Bapak Haji Wahyu, dan para asatiz yang lain yang mohon maaf tiada kami dapat sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tiada mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Mari sama-sama kita doakan juga para tokoh masyarakat kita, asatiz kita, juga orang-orang tua kita, Bapak Mbak Arifin, Bapak Haji Idris, Bapak Mbak Hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah sehatkan badannya, zahir dan batin, juga Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga dan saya banggakan segenap jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari juga sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, mobil khusus keluarga besar majelis malam Jumat, senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan kehidupan kita, Allah sehatkan zahir dan batin kita, dan Allah berikan kesehatan selalu untuk senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua yang alhamdulillah pada malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki dan duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, bersilaturahmi, bertemu, bertatap muka dengan guru kita, juga mobil khusus kita akan mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan asbab dari doa-doa kita Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburannya menjadi makam radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Juga mobil khusus untuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah cukupkan dalam segala kebutuhannya, dan Allah sehatkan zahir dan batinnya, amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam semoga senantiasa tercurah keribuan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang telah mendapat syafatul ujmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah acara akan diawali dengan pembacaan tawasul yang akan dipimpin langsung oleh Gurunda Al-Mukarram Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu li rasulillah
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, para asatidz, tokoh masyarakat, pemuka agama yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Subhan, Ustadz Saripudin, Ustadz Sumarsono, Ustadz Sodikin, dan para asatidz yang lainnya, tokoh masyarakat kita yang dari Blok E, Bapak Heri, alhamdulillah bisa bergabung dengan kita. Bapak Haji Idris yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan barokah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, usahanya diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kembali kita duduk bersama, bersilaturahmi bersama di majelis malam Jumat dalam rangka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah buat diri kita, buat orang tua kita, buat orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diluaskan kuburannya oleh Allah, mendapat nikmat kuburnya Allah. Mudah-mudahan makamnya dijadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah. Baik, mari kita awali pengajian kita, zikir kita, doa kita dengan bertawassul. Mudah-mudahan tawasul kita sampai pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca istighfar, membaca syahadat, dan membaca sholawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Imam al-Mujahidin, assalamu alayka ya Sayyid al-Anbiya wal-Mursalin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ya awliya Allah, assalamu alayka ya safwat Allah,
السلام عليك يا خليل الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ابتغاء مرضات الله وبشفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم الحضرة صحابة رسول الله أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم لحضرة نبي الله عليه السلام وثم لحضرة نبي الله إلياس عليه السلام وثم لحضرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وثم لحضرة نبي الله موسى عليه السلام وثم لحضرة نبي الله داود عليه السلام وثم لحضرة نبي الله سليمان عليه السلام وثم لحضرة ذو القرنين عليه السلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخصوصا إلى حضرة قطب رباني والعارفين سومداني سلطان أولياء وتاج الأصفياء سيدنا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ووصوله وفروعه وأهل سلسلاته نسألك البركة والكرامة والشرافة والعزازة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم الأمر
waladati jami'ina wa majami masyahina wa masyaikum. Sebutin gurunya masing-masing yang telah berpulang warahmatullah. Wa summa ila ruhi Ki Haji Muhammad Hilmi bin Haji Salim wa Ki Haji Muhammad wa Ki Haji Muqtalubi bin Haji wa Ki Haji Damdarul Qaddi wa Ki Haji Abdul Rasulin wa Ki Haji Ali bin Haji Anwar wa Ki Haji Fuduli bin Haji Anwar wa Ki Haji Muhammad Nawawi bin Haji Anwar wa Ki Haji Muhammad Jubair wa Ki Haji Yusuf Kabir wa Ki Haji Nurhan Wahid wa Ki Haji Asim Masyari wa usulihim wa buru'ihim wa ahli silsilatihim. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسم على ردي جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن اجتمع هنا بسبب ولأجله. Sebutin Allahnya masing-masing. Sumar Yesus almarhum hati kami dengan suka ya Sumar Yesus almarhum ada pada kami Sumar Yesus ini binasa kasar jadi Sumar Yesus ini dari Sumar Yesus Sumar Yesus غفر الله لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واجعل الجنة مسواهم وأعدل ثوابهم في الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد خلقهم على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن
لكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يغنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى أول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا من به يشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العليم إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأشياء كرسي السماوات
كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن آمين يا الرحيم وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم الله تبارك وتعالى كل رسالة الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين آمين يا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك
والتابعين والعاملين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة خصوصا شيخنا أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومغربها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونخصوصا ثم خصوصا إلى روحنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واجعل الجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله اللهم يا الله يا أيتها النفس ارجعي إلى راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ومرحمة بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب يجيبنا والحياة اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها الأبصار والضياء وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونسل صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وسلم سلامات تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمات ونفس بعدد وكل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan satu dan kedua berkenaan dengan sholat berjamaah yang sering kita lakukan setiap waktu di masjid ataupun di musola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufu min tamami sholah, ay min iqamatis sholah." Ada dua redaksi hadisnya beliau.
sufufakum, lurus dan rapatkan barisannya. Ini satu perintah dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lurus dan rapatkan. Yang menjadi ukurannya, kalau lurus itu adalah tumit, bukan ujung. Kalau ujungnya itu pasti nggak bakalan lurus. Antara Bang Rijal sama Pak Peri pasti beda. Antara yang pendek dengan yang jangkung pasti beda. Kalau pendek nggak enak, saya pendek. Antara yang panjang dengan yang pendek pasti beda. Kalau urusannya depan, maka tumit. Yang namanya tumit itu baik yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, pasti tumit ukurannya sama. Astagfirullahaladzim, baru 2 bulan nggak kesini udah bingung sampean. Coba tumit sampean nama itu sama bang itu. Mesir ya. Itu berbicara tentang lurus. Suku bakum pada taswiyatas subuh minta mami sholat. Karena ketika lurus dan rapat itu diantara kesempurnaan melaksanakan ibadah sholat kita sempurna. Ada min iqomati sholat, salah satu menegakkan sholat kita. Kalau shopnya barisannya lurus dan rapat, itu ukuran lurus. Kemudian tatkala ukuran rapat itu mangkibai ini, antara apa namanya nih, bahu satu dengan bahu yang lainnya nempel, itu namanya rapat. Jelas ya Pak? Rapat itu antara dua pondok itu ketemu itu namanya rapat. Itu diantara kesempurnaan melaksanakan ibadah sholat. Itu anjuran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan pertanyaan yang pertama. Seandainya ada anak-anak, kemudian dia barisannya itu pergi, namanya anak-anak nggak tetap sholat ya kayak Bang Rijal. Lagi di awal sekarang. Ya artinya kan seperti itu, memang anak-anak seperti itu. Maka kenapa kata Rasulullah anak-anak itu ditaruh barisannya di belakang, bukannya di depan atau di tengah, di belakang dia barisannya. Dan terpenting ada yang mengawasi di belakangnya. Maka ketika ditaruh di depan, ditaruh di barisan kedua, pasti dia akan bolong. Ketika bolong tadi minta mami sholatnya nggak bakalan dapat. Oleh karenanya bagi Allah ada barisan bolong, kemudian ada satu orang yang maju, barisan di belakangnya maju ketika barisan yang keduanya bolong. Barisan yang kedua bolong, pertama bolong, berarti barisan kedua maju. Bagaimana cara majunya? Kaidah Imam Syafi'i itu 3 langkah itu tidak boleh secara turut menurut. Maka ketika kita melangkahnya, nih 1, 2, berhenti. Kalau dilanjutin tidak berhenti, maka 3 kali melangkah berarti membatalkan sholat. Maka ada ilmunya. Jangan langsung, apalagi loncat udah kayak vampir. Jangan loncat. Makanya 3 langkah itu membatalkan sholat, ada caranya. Berhenti sebentar, maka langkah yang kedua itu dihitung 1 lagi. Awas. Maka kalau ada barisan yang depan itu longgar atau bolong, maka barisan yang di belakangnya harus maju. Praktek. 1, jalan. Berhenti dulu. Ya, baru maju lagi. Kalau belum sampai, gitu. Nggak boleh. Kalau begitu membatalkan sholat seperti itu. Jelas ya Pak ya? Jelas. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana sudut pandang kita tentang Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kan perbedaan pandangan antara Habib yang satu dengan Habib yang lain pasti ada. Ada yang Habib tegas, keras, ada yang Habib lembut. Bagaimana cara kita mensikapinya? Antara perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah pesan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan 2, maka dua-duanya ini harus kalian jalankan. Apa yang pertama? Kitabullah.
Lalu apa yang kedua? Keturunanku, kata Rasulullah. Jangan kita menghina, jangan kita mencaci, dan kita memaki keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Apapun tabiatnya, apapun kelakuannya, jangan pernah kita mencaci keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak sepaham dengan mereka, maka sudah, kita jangan benci dengan Habibnya, jangan benci dengan keluarga Rasulnya. Jelas Pak? Jelas? Ketika kita benci dengan keturunan Rasulnya, berarti kita menyalahi baginda Nabi besar Muhammad. Berarti kita membangkang baginda Nabi Muhammad. Ketika kita membangkang Nabi Muhammad, berarti kita wa ma'uhu jahannam, maka tempat tinggal kita dan neraka jahannam. Na'udzubillah min. Oleh karenanya ada perbedaan, ada yang tegas, ada yang lembut. Dua-duanya sama. Dua-duanya kita harus mencintai ahli bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah hal seperti itu urusan mereka para habaib. Karena di Indonesia itu ada dua Pak, ada yang tegas, ada yang lemah lembut. Oleh karenanya kita jangan benci yang tegas, kita jangan benci, yang lemah lembut kita jangan benci, karena kita disuruh mencintai, menjaga keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Sehebat ilmunya, semumpuni ilmu seseorang itu tentang agama, ketika dia sudah mencaci maki Habib, ketika sudah mencaci maki keturunan Rasul, maka rusaklah ilmunya. Berarti tidak dihitung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Padahal kita nanti di akhir zaman itu menanti-nantikan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ujang? Jelas? Ya. Oke. Kalau Habibnya terus keturun Syiah gimana? Saya pernah masalah nemuin Syiah nih. Tapi dia Habib tapi Syiah ya. Banyak. Nah, itu gimana itu? Itu gimana? Artinya sifatnya, bukan orangnya yang kita benci ya. Sifatnya kita benci, bukan orangnya. Kalau keturunannya nggak boleh kita benci, tapi sifatnya boleh. Keturunannya tidak boleh. Tapi kan ngajarinnya beda. Iya, nggak boleh kita benci, nggak boleh. Ajarannya jangan kita laksanakan, ajarannya jangan kita ikuti, pituahnya jangan kita ikuti. Tapi kita tidak boleh membenci keturunan Rasul. Ajarannya nggak boleh kita ikuti. Kalau bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun orangnya, maka tidak boleh kita mengikuti ajarannya. Tapi kita tidak boleh membenci keturunannya Rasulullah, karena di dalam diri mereka mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Syiah itu bukan bagian daripada Thariqah Alawiyyin. Jelas Pak? Thariqah Alawiyyin itu adalah thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Selesai ya? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga bisa bermanfaat untuk kita semua hadir malam hari ini. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kali kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.